buntag kanatong tanan mga igsoon, nausab kita alang sa pagpaminaw sa pulong sa Ginoo. Kita magatuon mga igsoon diri sa libro sa unang Tesalonica kapitulo 5 12 hangtod 18. So atong pagabasahon mga igsoon, 2 Thessalonians chapter 5 verse 12 to 18. Ningon diri, apan mga muyo kami kaninyo, mga igsuon, nga unta inyong pasidunggan sila nga mga nagapangabudlay diha kaninyo ug nagapangulo kaninyo diha sa Ginoo ug nagatambag kaninyo. Ug uban sa gugma, pakamahalan ninyo sila pag-ayo tungod sa ilang buhat. Magdinaitay kamo tali sa inyong kaugalingon. Og tambagan namo kamo mga igsuon nga inyong maymayan ang mga bagdoy, inyong dasigon ang mga nawad-an sa paglaom, inyong tabangan ang mga nahuyang, magmapailubon kamo kanilang tanan. Matnguni nga wala kaninyo'y magabalos og dautan sa dautan. Hinunua tinguhaan ninyo nga sa kanunay ang pagbuhat og maayo ang usa ngadto sa usa ug sa tanan. Pagkalipay kamo sa kanunay, pagampo kamo sa walay paghunong, pagpasalamaton kamo sa tanang higayon kay kini mao ang pagbuot sa Dios diha kang Kristo Jesus alang kaninyo. So a little bit introduction mga igsuon sa atong pagtuon ining Tesalonica. Si Pablo iya kining gigamit nga kining letters to Thessalonians, iya kining gigamit alang sa paghatag or pagtudlo sa mga bag-ong magtotoo o mga Kristohanon sa iyahang panahon dito sa Thessalonica. Iya kining gigamit aron tudluan sila nga magpadayon silang pagtuo ug diha kang Kristo ug aron dasigon sab sila sa ilang pagtuo para sila magakinabuhi sa Dios nun nga paagi. So mao na ang intention ni Apostol Pablo sa iyang pagsulat ni ining Thessalonica. So nowadays Thessalonian is Thessaloniki, no? Greece, capital ni siya. Kani siya nga lugar. So probably daghang kay tao, no, kani siya nga place. So daghang tag makatuna ni ining mga orasa mga igsoon sa atong pagtuon ni ining libro sa Thessalonica chapter 5 12 to 18. Natay tulo ka mensahe nga pwede natong makatunan, no. Una diri sa 12 hangtod 13 ningon diri, apan mga muyo kami kaninyo mga igsuon nga unta inyong pasidunggan sila nga mga nagapangabudlay diha kaninyo ug nagapangulo kaninyo diha sa Ginoo ug nagatambag kaninyo. Ug uban sa gugma, pakamahalan ninyo sila pag-ayo tungod sa ilang buhat, magdinaitay kamo tali sa inyong kaugalingon. So nowadays kung mohisgot ta kanang mga denominations, no, daghan sila og kay ako sa una, sa wala pa ko nahimong Kristohanon, wala pa ko naabot sa Church of Christ, gikan po ko ang mga lugara, kanang mga simbahan, no? Kanang denominations. I came from there, onya, kabalo ko kung unsay pamaagi sa ilahang pag-alagad sa Ginoo, no? Some sort nga naiuban, maayo, napoy uban nga, dili maayo ang intention, no? Some kind of monetary ba, something, ana. So, nang usa ra gid sa akong mga na-witness, which is mao po na ang usa sa ako ang ginakasakit sa akong kasing-kasing sa una, kay ang mismo nga mga magwawali, ang mga tao nga nagasangyaw sa pulong sa Ginoo sa ilahang church, maoy ilahang ginadaot, no? Murag nagdinautay na hinuon ba, mao na siya nahitabo, no? Imbis nga higugmao nila or kanang ilahang respetuhon, ginadaot na noon nila. Kana siya, kuan kana siya tanan, ingon ani iyahang kuan, ingon ani, no? So murag
ako nga nakadungog murag dili siya healthy para sa ako. Murag nganong ingon ani man ni siyang sitwasyon nila, no. So karon mga igsuon, atong i-relate sa panahon ni Apostol Pablo. Kung unsa ang iyang tambag sa mga katawhan, sa mga Kristohanon, kung unsaon nila pag-treat or unsaon nila pagtagad ang mga muhatag sa pulong, mga magwawali, mga magsangyaw sa pulong sa Ginoo, unsaon din nila to pagtagad ni siya. So mo siya pinakauna nga mensahe nga ato ang matun-an karong buntaga, nanon siya nga ningon gani siya nga pasidunggan. Pasidunggan daw, pasidunggan sila nga mga nagapangabudlay diha kaninyo o nagapangulo kaninyo diha sa Ginoo o nagatambag kaninyo. So we as preachers, no, we are the one nga maghatag og advices, no, not from our own kanang dili ra sa among kaugalingon nga opinion, kundi pulong sa Ginoo, no. Mao gani nang naatay adlaw sa pagsimba, kay naatay pagtuon, pagbadbad sa pulong sa Ginoo aron masabtan nato kung unsa gyud ang kabubuton sa Ginoo sa atong kinabuhi. So ang tudlo sa base sa pulong ni Apostol Pablo diri sa Tesalonica, ang ihang tudlo sa mga katawhan sa una is pasidunggan sila og higugmaon, no. Higugmaon tong mga tawo nga nagasangyaw sa pulong sa Ginoo. And kita pod mga igsoon, applicable na sa atuang time karon, no. Still applicable. Now, later, forever, no. Kaning pulong sa Ginoo applicable ni siya karon, even though pila na ni ka years ang niagi, AD, BC, no, pila na century na ana. So applicable gyapon ni nga kita isip nga mga Kristohanon, mga magtutuo diha kang Kristo, dili lang sa mga magwawali, no, sa matag usa kanato. Kinahanglan natong pasidunggan ang matag usa, higugmaon ang matag usa, respetuhon ang matag usa, no, kay mao man ay kabubuton sa atong Ginoo kanato, no. Kay walay mahimong healthy nga church, no. Walay healthy nga church kung ang simbahan walay pagrespeto. Kung ang sulo sa simbahan dili kabalo mahigugma, no. Walay paghigugma ba, not centered in kanang in love, no. Pirmi na lang kagubot, pirmi na lang pagsuay, no. Bisag unsa na lang nga mga issue mo arise, nga naman magdinautay naman sa matag usa. Na mo na nga usa sa ato ang pagatiman-an, kita isip nga mga Kristohanon ug magtutuo diha kang Kristo, kinahanglan nato nga maghigugmaay, magpasindungganay ug magrespetuhay sa matag usa, no. So mao na ang mensahe mga igsoon nga dapat yun natong masabtan ba, nganong mang gina implement magini nga Pablo, nganong iya magining dapat i-appeal sa mga kuan sa iyahang sulat nga kamo kinahanglan jud mong pasidunggan ninyo magwawali, no. Kay unsay mahitabo sa simbahan kung walay muwali? Wala po'y tigom, no. Ingon ana ang mahitabo, no? Kung walay muwali, walay tigom, walay mugiya, wala tanan. So ang mahimo walay Kristohanon. Ingon ana ang mahitabo kay wala may mugiya, no, walay muhatag sa pagtulunan. Mao nang gi-implement gud ni Pablo nga kinahanglan gud ninyong higugmaon sila, no. Kay ang mga magwawali sa ilahang panahon sa una, grabe ang struggle nga ilahang maagihan, no. From one place to another, magtabok-tabok sila. Unya wala para bay sakyanan sa una, no. Walay sakyanan sa una, unya kanang muhisgot kag transportation lisod pa jud kay kung naay camel, kung atog desert camel nya pila pa gud na ka hours ang travel ana, nya magpahulay-pahulay pa na sila, nya daghan pa sila mga maagihan nga sa una pa gyud kay ang mga Kristohanon sa una ginahunt, no. Sa panahon ni Pablo, sa wala pa siya nahimong Kristohanon, siya mismo ang wadto sa mga Kristohanon og ilahang pamation, no. Persecutor man ni siya of kanang Christian persecutor man ni si Pablo sa una. So ingon ana ang kinabuhi sa Kristohanon, mo nang dili sayon sa ilahang panahon, mo ni nga gingon sila nga despite sa ilahang mga naagihan nga mga problema nga ilang ginabitbit, still naagapon sila kasing-kasing nga muwali ug musangyaw sa pulong sa Ginoo. Mo nang takos sila nga paghigugmaon, takos sila nga pasidunggan, takos sila nga kanang respetuhon, no. So kita pod mga igsoon, even though wala man may ginahan karon nga panahon, no, wala man may ginapatay,
Pero naaga po may mga problema, mga something nga mga struggle sa mo inside out, no. Mo na nga ang ato ang pirmi gyud nga pagatiman-an, pirmi nato nga ibutang sa atong kasing-kasing, dapat na gyud tay pagigugmaay sa matag usa, no. Walay partiality, no. Magwawali man o dili, higugmaon ang matag usa, no mga igsoon. So, padayon ta mga igsoon, ningon diri sa bersikulo 14 hangtod 15 niya nga, og tambagan namo kamo mga igsoon nga inyong maymayan ang mga bagdoy, inyong dasigon ang mga nawad-an sa paglaom, inyong tabangan ang mga mahuyang, magpailobon kamo kanilang tanan. Matnguni nga wala kaninyo'y magabalos og dautan sa dautan, hinunua tinguhaan ninyo sa kanunay ang pagbuhat og maayo, ang usa ngadto sa usa ug sa tanan, no. Kani sa mga igsoon, nindot ni siya nga mensahe, no. Niyo siya diri nga tambagan namo gitambagan ni Apostol Pablo kini mga Kristohanon sa ilahang panahon kay they are, kung i-consider na to, baby pa man, no? Bago pa sila sa lambag tuo ba. So gitambagan sila ng Apostol Pablo, giingnan niya nga mga igsoon nga inyong maymayan ang mga bagdoy. Kani mga bagdoy kaning silang sa English translation idol or tapulan ba kani. So yun siya nga inyong maymayan ang mga bagdoy, inyong dasigon ang mga nawad-an sa paglaom ug inyong tabangan ang mga mahuyang, no. Sa ato apang kuanan ni sa ato ang panahon karon daghan og ingon ana, no, daghan og ingon ana. Mo nang kumuadto ka og worldly nga kuan sa kalibutanon nga pag-treat sa matag usa, pasagdahan na nila, no, pasagdahan moingon sila tapulan pasagdahin na. Ay nagpakan ingon ana ang mga tao, no, ang kalibutanon pasagdahin na ay sus ayon nagtagai ko magtinapulan na siya ay nagtagai. Sagdahin na siya, no? Unya, kung hisgot po og kuan kanang mga tao nga nawad-an sa paglaom, moingon pa na sila nga let them deal with their life, no? Sagdahin sila nga sila mo'y model sa ilang kinabuhi. No, wala na tay kupot ana, dili na nato ang kuan, dili na nato ang control, ilahan na pasagdahin na sila, no? Unya, kani po mga tao nga kanang mahuyang ba? Muana po na sila nga kuan nga tungod naman po na sa ihang mga binuhatan, murag i-judge na gani something ana, no. Pero kita mga igsoon, isip nga mga Kristohanon, sama sa tambag ni Apostol Pablo, kung natay makit-an nga mga tao nga kani mga bagdoy or tapulan, unsa atong himuon, dili nato sila kasab-an, dili nato sila i-judge, unsa atong himuon, tambagan, no. Maymayan, brad, sis, igsoon, ana, mo ni dapat natong himuon kay Kristohanon man ta, wala man na sa Kristohanon ang pagkatapulan, ingon ana, no. So dapat nato silang maymayan. O kani po may nawad-an sa paglaom, dasigon, no. Brad, dili ka dapat mawad ang paglaom kay ang pulong biya sa Ginoo gapadayon, no. Kung ang pulong sa Ginoo gapadayon, ang atong paglaom pud padayon, walay katapusan. Atong paglaom mo nang pirmi lang, padayon lang, kupot ng gihapon diya sa paglaom diya sa Ginoo kay ang Ginoo pangitag paagi aron kita makalingkawas sa bisan unsang sitwasyon, no. Unya sunod, yun siya nga inyong tabangan ang mga mahuyang, unya magpailobon kamo kanilang tanan. Mao ni siya usa sa kanang ginatudlo ni James, Apostle James sa iyang libro ang pagpailob, no. Dapat kita mga Kristohano naadyo tay pagpailob, no, nga dili lang sa pagpailob sa matag sitwasyon sa atong kinabuhi, mga pagsulay sa atong kinabuhi, kundi pailob pod of how we deal sa ato ang mga kaigsuonan nga Kristohanon, no. Kung saan nato sila pagtambag, kung saan nato sila pagdasig, kung saan nato sila paglig-on sa ilahang panahon nga huyang sila, no. Mo nay ato ang pirmi nga pagadalhon sa tuang kanang kinabuhi. Kay ngano man day mga igsuon, unsa man day ning kung naatay ngun ani unsa man day ni siya, asa man day ni siya gikan, no, asa day ni siya gikan. So kani mga igsuon kaning pagpakita sa tinuod nga paghigugma sa matag usa, no.
Kay kung wala kay pagigugma, pasagdahan ra na nimo oy. Pasagdahin na siya kay wala mo kilabot anak niya. No, kung nahuyang imong kaigsuonan, pasagdahin na siya, kilabot anak niya. Kung nagkinahanglan gyud sa imong tabang, pasagdahin na siya. Pangitan na siya paagi nga maningkamot. No, ingon ana ang tawo nga way pagigugma, walay pakialam. Pero kita naaman tay pagigugma sa matag usa, mo nang kita kung naatay makita nga makaigsunan nato nga gahuyang, galuya, no? Kinahanglan sa atong pagdasig, kinahanglan sa ato ang mga kanang words of advice, pinaagi sa pulong sa Ginoo. Isip nga mga kaigsunan nga nay pagigugma, inubanan sa gugma sa Ginoo, dasigo nato ang matag usa. No, mo na ang pinaka-importante jud nga dapat natong timan-an ang pagdinasigay. Kay mauna kung magsugod bisan pagbasahon nimo ang sugod sa New Testament from Matthew, no? Matthew to Revelation, dili jud na siya mawala. Dasigon jud nato ang matag usa. Di jud na siya mawala. Ang love your neighbor as yourself, no? So one of the greatest command, no? Love God with all your heart, mind, soul, strength, and love your neighbor as yourself. Nganong pangduha man na siya, no? Isip nga ikaw ang nakadawat sa gugma sa Ginoo, it should be reflected to others, no? Mo reflect man na siya sa uban. Nga ikaw nakadawat sa gugma sa Ginoo, pagpasaylo sa Ginoo, grasya sa Ginoo, kaluoy sa Ginoo. Sa unsa man ano mong paagi nimo siya ma-apply sa imong mga kaigsuonan. Mo na nga what we receive mo pa datong ihatag, no? Mo nang dasigon kung naay mga mahuyang tambagan, kung naay mga nagtinapulan sa pagtuo, no? Di nakabalo mo study, di nakabalo mo adtog simbahan, no? Tapulan na gana siya online na lang, no? Di na ginaganahan mo adtog simbahan kay dire ra ko brad, arabe to internet, no? Manero mutan-aw ra ko diri kuan, mutan-aw ra ko diri maminaw lang kog Angel Radio, di na ko maadtog simbahan, no? Sunday, no? So murag lain na kayo, no? Murag kita baya mingawon pud ta, no? Mingawon pud ta nga makihalubilo sa ato mga kaigsuonan. Mao gani naay Sunday kay besides sa madunggan nato ang pulong sa Ginoo, mahimamat mo nato ang matag usa, no? Makita nato ang matag usa, no? Magkakumustahay ta ninyo, ana, brad, kumusta naman ka? Magkadinasigay ta ba? So mo na usap ni sa purpose ana. Mo nang kung naa mga tay mga kaigsuonan nga makita nato sila mga balay nga wala na nimba, tagda, nga brad, wala ka ni simba ron. Simba ta sunod. Nga no. Atong dasigo na matag usa nga muadto. No, kung moingon siya nga busy ka, atabangan ti kasi imuhang mga kuan, imuhang unsa man labuno na. No? Ingon ana atong himuon, mangita tag paagi mga igsuon, no, para madasig nato atong mga kaigsuonan. No. Kay dito sa Alcantara, mostly sa amo ang ginawalihan dito, mga members dito is mga farmers. Dagang kay humayan, no? Dagang kay humayan, kamaisan, ana kay medyo bukid man dito nga part. Unya kana mga among kaigsuonan nga dili makasimbag Domingo, no? Sabado pa lang, mag-start na kung naami klase, magsugod mi ana Biyernes. Biyernes mi matug simbahan, unya matulog na mi hangtod Domingo. So Biyernes sa gabi dito mi matulog para Saturday morning mag-evangelism Lakaw-lakaw naman na ato mis mga kaigsuonan ana suot-suot mig kanang magsuot mig butas kay lapukon man, no? Adto lakaw-lakaw na tuyok-tuyok. Unya nami makit-an nga mga kaigsuonan namo nga mangguna pa na uban mang harvest sa sila humay ana. Unya mo ingon siya nga brad bas hindi ko ka simba ini Domingo kay kuan kanang manghakot pa ko aning ako ang mga humay dito sa kuan, dito sa balay, ako pa ning hatod kay basig mauwanan ana. So kami nga naara man gani may katabang, so amo gingon, sige, para makasimba kay no Domingo, tabangan ka na mo hakot ana. So gihakot jud namo, paingon silang balay. Di nasolve ang problema, nakasimba siya Domingo. So mga tao man gud mohimo og gamay nga rason ba para lang dili lang jud makaadto, no? Resulta na stapol, no? Tungod kay ang ilang ginahuna-una pag kinabuhi na lang nila sa matag adlaw, no? Pero ang pinaka-importante gid makadungog tas pulong sa Ginoo. Mo na maigsoon nga mo mangita tag paagi. Kung dili sila makitag paagi nga sila makasimba, kita mismo ang mangitag paagi, no?
Tan-aw na to kung sa sitwasyon ana, sige ingon ani, mo offer kag help, no? Hatag kag tabang para masulbat yung problema. No, bisag dili gud problema, no? Nguna na ba usahay. So mo na mga igsuon nga kinahanglan gyud nato nga magtinambagay, may-maya na to matag-usa, dasigo na to matag-usa, unya naatay kaning kasing-kasing nga mapailubon ba sa matag-usa. No, kay namo gyud mga sitwasyon nga sige ra magtambag ani niya sige ra man jud ko taga-adlaw taga simana man jud ko sige invite ani niya, di gyud siya makat-on nga moadto na nagsimbahan without my kanang visitation o ana ba muhutdan kag pagpailob, no? Gingon dili pailob gapon, no? Ayaw ka hutdan sa kanang eagerness ba nga mutambag mudasig sa imong kaigsuonan kay sila maluyahon man po na silang pagtuo, no? Mo na siya usa pa diri sa dimension in verse 15 ningon siya nga matnguni nga wala kaninyo magabalos og dautan sa dautan hinunua tinguhaan ninyo sa kanunay ang pagbuhat og maayo ang usa ngadto sa usa og sa tanan, no? Kay sa ilahang panahon magud sa una, especially kani mga Kristohanon sa una nga highly intellectual kay ba, mga bright, no? Once gani nga hilabtan sila, himuan sila dautan, unsa ilang ibalos? Dautan pod. No, mo na ilang ibalos. Imo kung giunhan ha. Sige be, tan-aw na to asa ka kutob. Ingon ana dayon ba? Gabi na day mga plano, ingon ani. Sige, himuon ako nimo. Sige, bantay ka, tan-aw na to. Ingon ana. Kana ganing usay makautang nimo. Utangan. Sige, utangan ka na kuha. Dapat sunod ugma bayad na ka. Kung di ka mo bayad, di na jud ta magtagganay. No, something ingon ana ba? So, ningon dili mga igsuon nga kung himuan kag dautan, dili nimo pagabalusan og dautan. Kay ngano man unsa may mahitabo kung ang dautan balusan nimo og dautan, mubuto. More time bomb ba? Mo explode jud, no? Imbis nga gamay ra kay problema, unya kay gibalusan man nimo problema, di problema na. Daghan na kay problema. No, ingon ana ang mahitabo kung ang dautan balusan nimo og dautan. No, kita nga mga Kristohanon kung naay mga tao nga mo istorya nato og dautan, himuan tag dautan, ang atong himuon is pagpaubos ra. Sagdahay siya, no? Sagdahay siya. Wala tay mahimo ana, no? Ihatag na lang nato na sa Ginoo. Instead gani ingon ni Jesus Christ, no? Kung naay mga tao ninyo nga mga magkuan, mangdaot ninyo, himuoy sila maayo. No, himuoy sila maayo. Kaya nga naman makita nila diha kung unsa ang pagkakristohanon nga naa ka, no? I remember my sister na every time nga muli ko sa balay kay naman nagin mi mga conflict ba na ako'y opinion nga dili niya ganahan ana unya usahay mag-away mi or kanang maglalisay ra gud nya. Usually man gud kay ang babae man jud ay kuan kayo taas kay prideful kay tanan di gyud na siya mutagad ana nya ako kay di man jud ko ganahan nga ingon ana. So bisan gani og ako man gani ang masayop or siya ang masayop, ang akong himuon ana kanang di siya managan nako. Sayo sa buntag mo mata ko. Samtang tulog pa na siya. Lutuan ako siya kanang ihang pagkaon. Ihara jud para ihara jud lutuan ako, timplahan ako kape. Unya akong pokawon te. Kaon na. Malipay na day na siya. Ano siya nga asa man ka nagpalit ani? Siya nga didto ni lakaw ko ganang buntag ana. Siya nga nganong imo man naghimo nako, away man ta. Ana siya nga di kay labi tika ana ko sa kong ate ana siya nga mamarayg po kada ana siya. So ingon ana mga igsuon nga kita nga isip ng mga Kristohanon kung naamang gali mga dautan nga naghimo nimo ang imong himuon maayo, no? There's always payback, no? Nga nang maayo nga butang ba ang atong ibalik sa kanila para makita nila nga ang ato ang tumong is dili pag dinautay, no? Pag hinigugmaay mo na ang ato ang tumong sa matag usa, no? Padayon ta mga igsuon ingon diri sa 16, no? Pagkalipay kamo sa kanunay, pagampo kamo sa walay paghunong, pagmapasalamaton kamo sa tanang higayon, kay kini mao ang pagbuot sa Dios diha kang Kristo Jesus alang
kaninyo. So kaning mga butangan gayong dimension kaning tulo, pagkalipay, kaning pagampo ug pagmapasalamaton, resulta ni siya sa paghigugma sa matag usa. No? Kung naa kay paghigugma sa matag usa, syempre naa kay concern. Concern ka sa iya ha. Maunsa siya, concern ka. So unsay imong himuon? Magampo. Lord, tabangi siya, liguna siya, no? Resulta ni siya sa paghigugma. Sunod, kung unsay mahitabo sa imuhang mga kaigsuonan, no? Whether success or dili or problema ana, still naa kay kalipay kang naman. Kauban man gyapon nimo siya sa pagtuo. No, as long as dili siya mawala sa pagtuo, dako ang atong kalipay no mga igsuon. Wala pagkalipay, pagampo, magpasalamaton, no? Pagka mapasalamaton, no? Sa bisan unsang sitwasyon sa atong kinabuhi, daghan man jud mga kaigsuonan natong umingon nga brad, ingon ani akong sitwasyon, ingon ani akong problema, mao ni akong nagihan karon, grabe ang bagyo sa akong kinabuhi, no? But still, no? I-encourage siya nga dahil na tagpasalamat sa Ginoo kay ang Ginoo rin mo pahiluna sa tanan, no? No? Muna mga isuon nga kaning tulo resulta kaning tulo kaning pagampo, no? Pagkalipay, pagampo o pagka mapasalamaton is a result, no? Resulta ni siya sa ato ang gugma sa matag usa inubanan sa gugma nato sa Ginoo, no? Kay kung naata ni mga igsuon ang ato ang relasyon sa matag usa maayo og hinlo tanan, no? Walay problema kay nganuman dili man ang ato ang kaugalingon atong dala, gugma man sa Ginoo, no? Mao nang padayon na jud ta mga igsuon, no? Padayon ta sa ato ang pagdinasigay, padayon ta sa ato ang respetuhay sa matag usa, pasidungganay sa matag usa, no? Paghigugmaay sa matag usa, unya pagtinambagay, no? Maymaya na tong matag usa, dasigo na tong matag usa sa bisan unsang sitwasyon, unya inubanan sa atong pagampo, sa ato ang kalipay, no? O sa atong kasing-kasing nga naay mapasalamaton, no? Naay pagpasalamat nga kasing-kasing. Munang sa ato ang pagpadayon mga igsuon, no? We don't know what comes next. No, wata kabalo ko unsay moabot pa sa maging panahon, no? I don't even know kung makabalik pa ba ko diri, no? Dili ako ang naikupot ana, no? So manglarga mi tomorrow morning or afternoon siguro ana, depends na lang manglarga mi kay kanang muuli pa pud ko sa Cebu. So murag tuyok ako ang travel ani from Mindanao ato Visayas unya adto na bugog Mandawi. So tuyok ko. So one day ang akong travel. Pero dili siguro kay basig dili kaya sa akong lawas. So akong himuon ani is stay ko sa LCC for one day or 1 week siguro unya before mao pa ko mauli sa amoa. So yung kinahanglan ko sa inyong pagampo mga isuon, no, sa amo ang pag-travel kay as we know na ay mga bagyo nga mga nag-abot ron comings ana or naana jud kita mi sa mga sa video sa China, grabe ang hangin oy. Mura jud og gibusdakan og kuan kanang gibusdakan og kanang hangin ba ang lugar sa China, no? Gi-wash out gid sila didto. Mo nang nagkinahanglan mi sa inyong pagampo, no? But still magdinasigay gyud ta sa matag usa, no? Sa naramay online, no? For friends, kung friends ta sa online, no? Dinasigay ra ta, chat-chat lang ana. Nya mga ison mingawon jud ninyo, no? Isip nga magwawali, isip nga mga kanang ni ani diri nga nag-field work kanang sama diri bitaw giingon niya diri nga pasindunggan ninyo, higugmaan ninyo, na feel na nako diri, no, na experience na nako diri kung saan ko nilang tatay pagtratar, no, isip nga anak na gyud pukawon bagani ko kay mga una, no, ingon ana sila ka pa makapinanggaon sa ako no, ilahang pag-treat nako, ilahang paghatag sa akong kinahanglan, no, ingon ana ug kamo pud mga igsuon sa inyong pagdawat nako diri, no, wala koy nakitang kaigsuonan nako diri nga pag atubang nako gamugot, no, tanan ga smile,
no? Happy Sunday, brad. Happy Sunday, sis, no? Ngun ana. So salamat kay mga igsoon sa inyong kanang kadasig nga na experience nako nga naday kay mga kaigsuonan nga naa diri nga willing nga modawat kanako, willing nga makighalubilo kanako, no? Inubanan sa paghigugma di kang Kristo, no? So more kadto atong mensahe mga igsoon hinaot nga panalanginan kadto sa Ginoo nga mga mahimong mabungahon sa atong kinabuhi nga mao'y mahimo natong giya samtang kita padayon nga magalakaw diha sa pagtuo diha kang Kristo. Anang God bless mga igsoon ug maayong adto.